just trying to get some clout off me, so that's what Nah, he been watching me since day one. Bercanda, iya bercanda. Di sini ada tim gue juga, Quickens Agency, right? Apa siapa? Dan Tania atau Kak Kire juga. Tim gue juga. Oh iya, dia barusan juga ke manajemen gue, so you know. Ini ada LO gue selama di Malang. W Daniel tuh. Providing the drinks, the crowd, and everything. Katanya ini lebih chaos dibanding Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole lewat ya. Gue bukan gak percaya, gue sebenarnya expect itu, tapi dia olah deh. Tapi feeling lo dia olah. Kita bakal lihat ya. Nih minuman nanti buah-buahnya semuanya bawa aja ya. Sama rokoknya aja. Dan of course di sini ada teman gue yang nemenin gue dari hari pertama. Before all the fame, before all the clout, Cody man, thank you. So ya semoga hari ini W chat gue